Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pautupo karing kay katamong kalugurang makiramdam ngening Aldo ning Webes kay niking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po'y Shirley May Pakaugtuan po kay Kongan. Tita. Yes. Bala mo, feeling ko mayayari ni Aldo kasi ako morning person pero metong na akong meeting king minalin ko pa po ba? Oo. Yan. Big vicarial meeting lang. Kasi vicariate. Ing pipagkwentuhan tamo, manibat na po, uling keng Domingo, yapi na po ito. Ing kay katamong solemnidad, ning Kristo Haring, kafiesta na ning kay katamong our dear Christ the King. Siyempre, kaya yan. Malyaring etamo munta. Malyaring etamo naman piyadyan. Kasi, very, very important ing metong feast ang makanya natamo pen. Kasi napon, tita, ulingi kami mga duwang Sara, yung taong balik, ni kay katamo. Inumpisan miya, makanano nang may numpisaya mi. Kasi after the First World War, 1925, yung Santo Papa niyang panahong ita, Pope Pius the 11th yapen, yang megaye, yang migluwal kanitang proclamation na talagang kailangan pagpiesta niya yung Kristong Hari. Kasi, mburi napin, reassert ing authority na ning kay katamong Ginong Hesu Kristo kay tiking yato. Uling wari po, tita, istong migigera. Wow. Nung nano-nano nga ning mamamagluwal Nung nano-nano nga ning evil, kagutgutan, yan kaya kakalingon tamo yung ating Diyos. Hanapin. Akpin kang Sara napon. Lawen mo. Kay ba't na naman yung Second World War? Kaya ni naman king Pampanga, wari. Miyaliwang kagutgutan mo naman, magulo. May ka-socialist uprising. Kapiesta na naman yung Virgen de los Remedios. Yan naman menumpisang linuwalta mo at mika devotion. Nyapin, iyan ning maging epekto. Bala mo, ngeni kaya ni. Kay ba't nanining kagutgutan na daralanan tamo ngeni? Nano kaya ang masanting naman ing luwal. Pero yapin po ito, paganaka mo, ing Feast of Christ the King, level na ning province or within the Archdiocesan level. Kaya pong Domingo, 4 p.m. yapin po ing Oras Santa o ing Holy Hour. Pangalas 5 yapin po ing Misa. Karin king Villa del Sol. Same place nung nuka rin tamo usually mag-celebrate. Medyo murong nga mong bagyang-bagyang stage. So, nandin, yapin magipag-meeting kami po, tita. Kasi keng Vicariate of Christ the King. Balang first time yatang, nung kung magkamali, kanindimdam ko. First time, Archdiocesan level, pero ring mag-organize, deng Vicariate. O, saan pa mo Vicariating muna mag-organize? O, deng Vicariate of Christ the King. Yapin, kaya, anong pangasipag, tita? Talagang by committee. Po, talawen tamo, nung agreed talaring members, daring execom, po rin ng different committees. Pero, pipagkwentuhan tayo pa mo. Detang kutang tamo napon. Isundo tala po. At dakalan mo rin deng mig-text, magkwento mo naman kayong atatandanan da, o yung pa mag-celebrate da. Isundo tayo po, itang kutang. Atin kayong atatandanan na celebration na ning Christ the King keng Yeyo, makiabe kayo, sisimba kayo, o nung karene mang parokya, potang may kakaprosesyon kayo pa hanggang ene, luluwalde pa mo rin ng image, kay ba't ing prosesyon na ito, mangayak kayo pa pong awang, anti kanita, o medyo edane papansinan. Kwento yun naman po kay kami. Text yo po rin kay kayong pakibat, o kaya naman nung ating kayong kutang, or comments, o nung nano pa mang kwento. Karen pong smart subscribers, 0918-351-8282. Globe subscribers, 0915-954-1303. Ang po Karen Sun subscribers,
0917-231-4124. Yes, text yula po. Kabang makiramdam tamo, karening meto nga paganaka, ampong meto nga kanta, especially for you. Malugod na kayong agkatan ning Archdiocese ning San Fernando, king pamanimuna na ning Vicariate of Christ the King, king pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari, ning daratang nga 20 ning Nobyembre, king Villa del Sol Grounds, Syudad San Fernando. King ganap ay alas 4 na ning gatpanapon, abe-abe tayang pagmasusyan ing Holy Hour. Pangaras na naman ning alas 5 na ning gatpanapon, maganap ya ing banal a misa. Miabe-abe tamong manalangin at mamye kapasalamatan kang Jesus. Ing ari ning pakalulu, ari ding balayang pakakalulu. Mikit-ikit tamo po. Why do you keep the peace when the world's at war? Why can't the anger cease in my wounded heart? When will we ever find the answers? Why can't I get anywhere? So many questions, why should I even care? Do you believe in heaven? Do you believe in paradise? Where can we run where there's no one we can run home to? If you can find the reason why we must go on living, search your soul, then you'll know that we just have to Why can't you face your fears? What is there to hide? Why can't I face the truth? Maybe too much pride. Just when we thought we'd found the cure, it hurts to know we're not sure. Why is this sorrow? How can we still endure? Do you believe in heaven? Do you believe in paradise?
Magbalik tamo po ngayon, Kenny Pamurin, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ingkay katamong Archdiocesan Radio Station. Kasanting na naman po ningkay katamong dimdama kanta, We Believe. Believe, in title na. Talaga naman, We Believe, as in title na po ng kanta, Believe. Pero itamo, We Believe na tita. Kasi, nung itamo sasalpantayan, nung itama maniwala, where will we be now? So, balikan tayo ni kay katamong pipagkwentuan. Nandin, kwento ko pa mo rin kaya bemi po nandin. O di, miras ke minalin. Baya mong Eric. Isto pa lang papa-meeting yung maranon. 8 a.m. to 10 a.m. Among Eric. Apong Eric. Grabe ya pala. Talagang ating pansit. Kaya ba't atin niya pantuturo ka ako? Mekay niya natin kung turo ka. Deng ebon Kenny. Isto palang mas malatila, mas malinamnam la, na, mas manyaman la. Ang porening makanyan. Aba talagang, bala mo, food. Piwi lareta. Bala mo, alikrais da king, nyang lungob kami. Siyempre later on, hati naman pong serious sa discussion. Mas manyaman palang makipag-breakfast meeting kesa lunch, shampon dinner kasi you start the day right, anapin. Kay ba't, o di, sige. Dening, believe ko kayong vicariate da, tita. May kapila na kayo po meeting, 4 na yatang, ita mo kasi kay radio station, kailangan makatakikita mo naman. Pero mo feel asalim pusak. Ito, feeling mo, you belong. Kasi very warm la. Kay ba't Welcome ganito? na welcome. Very welcome ka pa ako. Sana ka rin tutuking events na ning Archdiocese, makukumbirayang radio station. Kasi syempre, timo ito, dapat balo tamo mo balo nung naning malilyari. Sana makanyala naman ka-warm. Pero, believe ko naman kayong pamagobrada. Kasi, syempre, huling ila po yung pamuntok ngayon yung banwa ngayon ni tita. We need resources. Kailangan natin ka namang, atin mo naman practical. Yung fundraising, alam makabusangot. Ilangan, volunteer ng volunteer. Sige po. Ako nang mag-take charge kareta, sulat makanyan. Padala ka rin ng sponsors tamo. Sige po. Kami na yung bahala magkanyan. Kaya ba't nung alam pera, nano po yung kailangan? Ita pong pamangan. Sige, panutok mi na po. O ita pong makanyan, salita mong makanyan. Buluwata, nung naning amanwanda. Kami na pong magdala kareta. Manyad kayo po kitang mga, aba, ako isto talagang... Ating lang balong kain sources. Yes. Basta kung may adwangan, talagang mayan. Tsaka istong obrang pisamban, tita. Yan nga papansin ko. Itang potang isipan may ita mo syempre, ne. Keng in the world of business, o keng secular world. Syempre, anapin itang metong teacher, kanita. Planning without funding is wishful thinking. So, syempre, potang ating kang tatangka. Isipan may agad nung magkano yung budget. Nung kenta mong private offices o even in government, nang kahit itaan ng kalwateware. Kasi, makananong tayang gawa nita, metong niyang event, a major. Pero istong kempisamban, mabilis. Kasi, antimo, nandin natin lang amanwan. O ita pong kaya ay donate na po kanunitang makanyan. Yan na po kanong bahala kining makanyan. Takayo, di sige, they go through the list. Nano pa yung kailangan. Haro, anang among J. Ini medyo tintapang problema. Utat eman lambat, yung problema ma-resolve on its own. Kasi atin na naman magtasagamat. Ay ita pong makanyan. Atin la pong antikanita. Andaman taya po. Oo. So, ana kong katula kasi ining pamagsadya para kang ka-fiesta ng Kristong Hari. Bala mo, bayanihan mo naman kayong baryo, potang atin maghanda. Wow. Atin okasyon, kasal o kaya kain mete ne. Opo, mete, kasal, birthday, o nung nanuman, kayo, special occasion, or dening events, kembya na ning metong nga baryo. O, bala mo makanya mo kaya na tatangkara. And to think, Archdiocesan ini kasi kaya gana-gana tumagon, kaya gana-gana pepabaluanda. Pero po talawen mo lang, kaya ba't pati rin yung food committee ba? Excited lang naman.
bibilangan da nila, nino pong magobra kayo ning oras sa ini, pilan na po, ara. Sige po, ikami na pong bala kanita. Ini pong makanyan, so mamilang nila, bala mo head count. How many for breakfast? How many for lunch? Deng snacks, ing dinner, deng magbante, deng makanyan ba? Organized. Sana, kaya ganagan pa magsilbi makanyan. Kay, laos ken luba dapat. Yes. Tsaka very light. Wari nang kay tita, ita mo, baluta mo ito. Nang kay agyang obrang pisamban, atin meeting sanang kabayat Kasi magurong miyabu, o kaya, titang iyatsing makanyan, o ikoyang makanyan, dugo pilantaan ng meeting, hanggang napaintin dyan. Ay, pero ilali. Saguli ati solusyon. So, ako, I'm excited nung makanan yung kalwala na nita keng Domingo, ining kay katamong pagsadya na fiesta. Anti kanita, malyari kanini tita. Nung balikan tayo, makanano yung menong pisay ning kaguluhan na dapin, yung panahon na ito. Makanano yung menong pisay ka fiesta na ini. Kasi at that time, King Europe, especially in Italy, Mussolini. Aywa. Wari tita, Mussolini, dictator yan naman. Dictator. Oo. Kaya lang mag-umpisa detang amanwantang kaya niyan communism. Them fascist. Fascist. Sara. Detang kontra relihiyon na pamiisip. Yes. At saka kaila naman, naruting ko nga ka, medyo tinyang panga narcissistic. Napapanahon. Mix. Usually naman makanyan naman masikanitang bilib sa sarili da. Kaya talaga, wari, bala mo, sabihan na pa kano, Islam was perhaps a more effective religion than Christianity. Atin lang makanya na susulong pamisip kanita Usually naman kasi, uling major yaing religion na Catholic, talagang kumuha lang metong isabak da kaya ka makanyan niya. Mo yan naman. Opo. Karakal, de nga diwang kay kanita. Kasi naman, agyang no ka rin ka miras, ing Santa Iglesia naman, mililako kalaban yan Ay, naman. All those years. Basta to, panwalan to, kaya tang sinabi ng Ginoong Jesus na, agyong siran ng demonyo, satanas, ing simbahan. Ing simbahan na telakad na. So, 2,000 years na Yes. Now they are trying to destroy it from within. Andiyan itong from within, sasabihan na nitang meto anyang pagmaragul ng Napoleon na agyo na siran ing simbahan. Sabi na nitang meto bishop, kami kalwat mi nang sisirangkin from within sisira yan. Tutuya ito. Hay, explain tayo ito, tita, nanong mo rin nasabihan. Kaya joke ito. Kasi po tarago balarareng makiramdam dahil obispo mismo ilang manira. Ali naman. Po makanya nito. Uling alang perfectong tao. Yes. Na makasalanan kay bishop ka, kay regular na lay people ka o pari ka. Makasalanan ka tangan na sometimes we do things na naman dapat uling ketang tuturuta mo pero kahit tuturo na ng simbahan kung minsan ingagagawa ta kabaligtaran. That's true. Wow. So bala mo ikatapay mami kasiran king simbahan. Balutan naman dakal naman milyari kayong history tamo. Eta naman dilingad agyan de Santo naman. Papa aminanda. Atin Santo Papang talagang malokolo to say the least. Nano nga ng Peña Patda. Mo sasabihan tamo, in Catholic Church is composed of saints and sinners. Yes. And to become a Catholic, you have to be a sinner first. Kasi kung santo kayo nakamantanggapan nada Number 1 kasi ala naman makanyan. So, buri na sabihan, aminan mo. Ka santita, santo-santitong bala mo lang bakas kasalanan. Aminan kung wala kang mo. bakas kasalanan, may kailangan ng Katolik kung simbahan hadapin. In qualified mo para maging membro, sabi daw. In qualified mo maging membro dahil makasalanan. And then they will try to make you a saint out of you, hanapin. Yes. Uy, pinita nga manuan nanining obispo ngayon
O nung ikam yan. Kasi kay, totoo naman, miras maging pari lang, maging obispo, maging kardinal. Wow. Kasi kabang susubukan mong maging banal, mas lalong titindi hanapin. Wow, titindi itang gawang kasalanan. Temptation. Wow, temptation. Wow. At di nga, liwa, atin naman talaga mag-succumb to temptation. Ay, sus. Kasi kung santo no rin mangatas king posisyon king simbahan, di sana po Francis magkumpisal. Kakakita naman magkumpisal yun. Every 15 days pin ka, no. So, ini nga man wanda ngayon ni, o nung ikamiya na, miya asira. Kasi, buri na sabihin, o nung dining manungkulan na, ginawa ng minor and major kapalpakan, ere ako ang, kasi nung secular world, wari, tita, may impeach na la. May impeach na lo. Kaya kung corporation na yan, may bankrupt na eh. May nga bankrupt na Pero yung Santa Iglesia, Wow. every year, agyang na nung tira ing malyari, sisikan niya. Timoke ni, you win some, you lose some, mata mo pen. Wow. Ako, this time last year, talagang kakarog ko para king Middle East. Kasi Iraq, Syria, ating pangkaluguran, taga Lebanon. Kakarog ko talaga kasi, Diyos ko, ako po, taga lang, may nga lipol la ring Kristiyano king, in the place where Christianity was started. Itang, at its cradle of Christianity, hanapin. Ay, pero ngayon, tita, alawan nyo naman, good news every day. Of course, magulula pa. Mumusbong pa si Bayo. May babalik na la, kareng-karelang penibatan. Inyang 1925, ay tatagnanin kay katamong Santo Papa ining Pius the 11th. In Feast of Christ the King. Makanyan mo naman. Penandamanda naman itanda. Kala kayo panandaman tamong yan helpless and hopeless la. Kasi biro mong atin mamuntukan ka relang mo balo nung atin yan diferensya o nung hinanuya ka nito. Feeling na yung sentro na ning yato. Feeling na yan degne pa yung Diyos. Well, it's challenge ng nga pong Ginoo na ipadalayang kidlat ni. Paten ni. Makanyan. Hindi ka nung maglaraman nung nano-nanuya panyabian ka nito. Medyo sounds family tita, pero totoo pong milyari ni. Hagyalawen tala rin kay katamong history books. Ining Mussolini ngayon talagang gawa na yung loob na rapin. Baka na, Diyos ko, inda tayo isip ko, biro mong atsuya Roma, challenge ni Santo Papa, malignant tumor yakan king biyena ng Italy. Na ba Italy, naman? wow. Na nung panyabihan ng makanyan, kulang yan naman GMRC ining may muntukan na ini. Usually kasi potang narcissistic na ka. You don't care. Why? You don't care. Kaya na lang. They say what they want to say. Ay, Diyos ko. Ako, feeling na ilang yung gusto. Always right. dinalan ko kareng narcissists makanyan. Tita, istun din, alalang pakyalam nung consistent o consistent yung panyabianda. Basta't asabi ra na nung burira. Wow. Doesn't matter. Tsaka kay, very vindictive la rin. Atin ka nga gawang ace to. Tanda-nanda. Tanda-nanda. Wow. Kay ba't ablasan nanda ka pa? Eman mo kay, eman mo ita mo ni kay, wari. Kunyari, atin ko pong ace tong gewa. Para kay kayo, wari, sabihanan mo ko mo, uy, wow. Itang gewa mong makanyan, may kamali ka rin, pasibaywan me, o kaya alilan me, or whatever. Okay na ite, nung kay katam, ay, denali. Nung apa na sakit me, level 1 na mo. Agyang ay meseserian, iya, kailangan panasikat kita na 5-10 times more. Ay, makanyan la rin. Normal ita karela. Nyapin, I don't care. Istong mimwaya. It doesn't matter nung nino nga sa ganana. Basta't kailangan ibugnos na yung kamuana. Makanya niya yung Mussolini niyang panahon na ito. Balamating ko nga gagana kaking panahon yan. So, ninyang den tao, syempre, nanong panandamanda nung makanya niya mamuntukan karela. Very violent, very, nanong panyaptana. Hopeless and helpless lang naman po siguro tita. Wow. So, makanano tayang alabanan nining makanya nara siguro. Siguro mga depressed lang naman.
Siyempre, birong pagbasusan ing konsekradang host yun, eh. Pero kaya, iya pang gagawang istorya tungkol kung atin yung love affair yung Ginong Jesus ang po yung Mary Magdalene. Pagchismis na. Mapagchismis siya pa. Then pag chismis na pa, daman yung i-defending sarili na keng oras satan eh. Kasi, naman dugukulda si Kristo para i-defending sarili na. Anong, ba't? Aliwaya namang klase na, tita. Aliwala. Aliwala klase din makanyan. Kasi yung feeling na O yan yung kanita. makatakot po tang ilang magka-power, eh. Yes. Istong ing at ken poder at inyang diferensya king kukote yarapin ding lola tamo. Tambing niyang Disaster. malasing. Nano po, tita? Tambing ang malasing. Hindi kita ya. Kailangan minumalak. Tambing ang malasing. Delikado talaga. So, you can just imagine if you were an Italian at that time, huwag yung alika Italian siguro, deta makibalo in Europe. Bala mo itamo, waris, itong ating disaster marilyari kay katamo. Desiping tamo, Indonesia, Malaysia, Singapore. Kumbaga nakikidalamati. Dami. Simpatsala kay katamo. Hanggang itamo naman, makanyang tamo naman. Ngeni, ining santo papatamo, naman minablas. Ay, useless. Stooping to their level. Ragawan din sa to papay ta oneng at inyang gewa. Ining gewa na ngay ni ta naman bala mo may kabuse lang niya tita. So, kayo pa mo, malapit kayong panahon na ini, December. Sinakto niya kitang kay kasi 1,600 year anniversary nanitang Council of Nicaea. Ay, nano na po kasi ta? Itang karinya megaway itang Nicene Creed. So bala mo itang Pisa Bendoren Doctrina. Kung nanin, usually, kung ating problema, gawa lang metong Pisa Benda. metong group na I-resolve, meeting. Balam, councilada karen meeting areta. Kanyan lang mag-resolve issue. Resolve the issue. Yapit. So, Council of Nicaea, meging pila niya pong anniversary kanita? 1,600. Ay, hindi Kasi bago. andyang, let's say, sabihan mo, malwat na yung panahon nito, tukyan de pa mo rin, ita kung naning sabihan, pag-agree, tukyan de ita eh. Uling, king kapanwalan tamo na, ing simbahan tamo, mag-guide siya. O inspired by the Holy Spirit siya. So, uling sabi natin Ginong Jesus, na naman bulalaganagan ng katutuan kaya katamo. At that time na mabiyaya, as Jesus as human. So, ditak-ditak, magpalwal yung inspired informations in Holy Spirit king simbahan. Of course. Through these councils. Yan. Di tita. So, December 11 pala ito. Dapat pala. Hatinta mo naman nanunsyo kenin. Today is the 100 something of the Council of Macanyan. Meron December 11, sakto yakin kahit dedication na ng cathedral. Ampong, secular naman, Pampanga Day. Pampanga Day, sakto yakin Pampanga Day. Talagang eventful ya pala yung December 11 na yun. So, December 11, 1925, naning milyari o bala mo may kakaguluhan ka king St. Peter's. When I say kaguluhan, itang excitement. Nothing violent. Celebration. Bala melis was latita. Kaya pinitang migpalwal yung Santo Papang decree ba yung awas da karene? Itang encyclicals. Encyclical ya. Kuwas primas, sana. Hindi discuss na nga mong Jean last year yan. Yung pamitatag na ning Feast of Christ the King. Kapiesta na. Tita, aga na ka ako. Kasi may kumpul-kumpul na kano rin tao kanita king St. Peter's. Kaya lalang mitakutan ni Mussolini kanini kasi po tama people power ya. Ekbal nung uso na kanita yung people power. Pabalong Mussolini to. Kasi yung balo daw, basta makatutok yung baril ka rin tao, tatakot lang. Kimbagi, tuto. Deng narcissists makanyan la. Era ay isip nung nanitang malyaring itang what could happen. Isipan da mo rin, I am the center of the universe. I am the most powerful, the most intelligent, the most.
the best. Mm-mm. Alalang ay nyapin era atanggap isto nga tin sinalungat karela at istuya at ita sinalungat ita yang migtagumpe. Mm-mm. Aro ginuko. Oy nina po. So iluwal na yun kay katamong Santo Papa Pio the 11th ining Quas Primas at sinabi na atin yang geway ito bala migrali ya tita. Sa uling anyang itang seremonyang diniscuss ni itang kay na ginawa yung mga yan. Anyang pepalwal ni itang encyclical. Mhm. Mo everyday naman dakal tao king kay talaga ken St. Peter's Square. Opo. Oh. So itong pamagluwal na nga ito, may inganyo la tuloy detang tao na at the end of the ceremony, gugulisak lang Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey. That was in 1925. At may kalat siya itang encyclical ito. Yapin yung aman tam buong uling pepalwal na ito, eh. Yes. So every country na ating Catholic Church ipag-celebran dito. Of course, kasi universal na ning feast tayo ni harapin. Iwan, maging universal yun. Uning titaya ako, interesado ko, di luwal niya pen. Unyang mag-chant na lang Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey. O di bala mo, modern day rally. Ay, huwa naman. Hila may nga karugan. Pero, ngayon kasi itong rally ata mo, it could turn violent. Pero I think, deng may rally, quote-unquote, niyang panahon na ito, laman mo kinarog kasi talaga ka nung may bielalub. Huwa, may biyalalub. May kapag-asa la. At itang pamag-chant na nga ito. Dimdam day ito, after 3 years, ha? After 3 years, in chant at yung naking kaya. Mo, king Mexico City. Yes. Wow, itang Viva Cristo Rey, pilan la rin maging santo na. Atin na maging santo Yes, paretang atin. mete, huli mo king Viva Cristo Rey yan eh. Yes. Ne? Hey, kimengilabot ko. Nano po yung amanwa ng Tita Shirley. Kasi ning menong Pisaya Roman Viva Cristo Rey ni Shantia. Actually, tamo gagawan tayo yan. Wow. Kenny, itong Feast of Christ the King. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Atin mag-lead talaga. Kung baga kay kataham ken Cebu, itang Santo Niño Pitsenyor na, yung karela. Pitsenyor, ne? Itamo, makanyan Viva niya Cristo datang Rey. po yan. Itang Viva Cristo Rey yan. Actually, potang umpisan dayan, metong yamo yung gulisak. Kaya ba't pilan lamo na itang isipan mo, tuknang nala. Ay, hali, sisikan niya. Wow. Darakal la rin. Darakal la rin makyabe. Mangilabot na akong pipagkwentuhan pa mo. Wow. So, in a way, literally, dinuro ta kayong mabilugayato ita. Kasi Wow. agyang nuka rin, ita pinamanwan nyo tita, agyang nuka rin natin pisamban, yung Feast of Christ the King instituted ya. Wow. So, niyang 1928, 1925 may numpisa, 1928, persecuted la ring Mexican Catholics naman Mexico ka. kanita. Wow. Ining meto nga peterang egbal nung pari na kanita ining Blessed Miguel Pro ng Jesuit ite. Beryl Wow. data. Oh, dakla pete ka rin. Ating pang metong teenager mo, ne? At opo. Wow. Dakal pe mateka rin. Maka-line niya naman maging santo ito. Basta katoliko. Wow. Basta katoliko, lipulan dala, patendala. Uneng ya, kabang papatendan imbis na sa likot ya, imbis na isakwil ni Kristo. Wow. Bayang misal bembiena, ani, gewana, ginuli sakyapin. Wow. Viva Cristo Rey. Then papatenda kay Mexico. Yan yung gugulisak daw. Itang Viva Cristo Rey yan. Anya, pinatin lang naman wan Cristeros. Kasi, isundo tayo po yung kay katamong pipagkwentuan na yan. Kay ba't na po ning meto nga paganaka, ang po pang meto nga kanta. Eyes of dungeon fire and soul. 「君の声が聞こえる」「
radyo ng Archdiocese Sisting San Fernando, Pampanga, Bright FM 91.9, malugod niyang makiabig ang selebrasyon ng aldoning ordinasyon sacerdotal, Father Melchor Sichon, yaning ka-17 aldoning Nobyembre. Masaya at masaplalang aldo ning ordinasyon kika Dir Amo. Ini ingkeray mulating talasuyo, Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito. Magbalik tamo po ngayon kay ni pamurin king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Faith of our Fathers, indimdam tamo tita. Stupid Faith of our Fathers, imagine ko the most ancient The most ancient beliefs, the most ancient, talagang nung tatalakaran niyang panahon na ito. Kay ba't kay naman, tita, atin tamong texter. Ana akong katulakin ng kayang text from 2423. Ana, balang makarelate ko king topic yung ating ko rin pong balong tao ang makanyan ing paniwala. Pamaniwala na. Then, makanyan tao Antichrist law uling eda tanggap na ikristuya ing hari ning mabilugayato. Opo. Kasi narcissists. Gusto narcissists. Feeling da talaga ilay sentro na ningyato, ilang makapangyarihan. Kaila, they feel all powerful. Pero ining milyaring ini tita very interesting. Kasi di gewata mo etapa pala mabiya ka nito. Wow. Ing Viva Cristo Rey di may institute ining kapiesta na nini. Linwaling Kwas Primas, kay bat kanita yung Santo Papa, talagang nurungan. Kasi burina, mo kabud, wari na kay, lalo na itamo, kay secular world, na kay, sige, palwal me, just so apalwal me, kay bat kalingwan mo sinulat kang makanyan, bala mo, linabas miya mo. Pero Santo Papa, imburi na talaga tandanan daring tao, ing mani muno, ay mamuntukan kay katamo, agyang keti pakingyato, Kristong kay katamong Ginoo. So, din kayang programa, tuloy-tuloy. At syempre, kaya binanamo rin tita, wari, pamanalangin. Kay ba't ining atin celebration talagang every year, luluwal ding ing image na ning kay katamong Ginoo. Dakal-dakala images sa makaluwal makanyan wari atin itang king program na ning Cristo Rey. Akit me Jesus makakorona magdala yung scepter. Pero makaluwalya pa mo rin yung puso ng sugatan. Hanapin namong Jean, panay ng papagana ka. Remember, Christ the King is also the Sacred Heart. Wow. So, ining image ay ni talaga lulwal. What? Ngeni, atin milyari. Atin may lambot a puso. Kay, itang, edi milyari itang king Mexico City, yes. Sinikat siya husto itang Cristeros. 1928 ito. Panga next year, 1929. Then, kaya ng Mussolini, dakal imigbalik kayong panga Katoliko. Tita, when Christian. You say kayabe, detang tara itang officialis na. Wala, mo cabinet po. Wala, detang kayabe na king government. Bandang talwi, andyang mismo Mussolini, may kayo. May lambot siya naman puso, may kipag-reconcile mo king Pope. At may kipagpirmaya pang treaty king simbahan. Kaya itang ausandang Lateran Pact ken Vatican City maging independent siya ampoy in Vatican City independent siya under Italian law under yung church law. Bali independent state siya at saka Italy's state religion niya po. Okay. Wow. Aba,
So, bala mo, may baligtad. May baligtad talaga. Nya mo muna pa-persecute ni. Tang kulang na mo ni-expel ang po pang-murdering Santo Pope. Papa. Uwan eh. Something Kaya happened. lekone pa before lekone itang Lekoneng- kasal keng kaya simbahan. Dapat king gobyerno. May balik ito. Bala mo, But- katoliko ka mo, tingkang kaporsan eh. Oo. Bala mo makanya ning milyari ka nito. Kapin yan nga manon nga pong na kung iyo, pe masakitan de. Ikatapa, ano, ne? Oo. Kaya itang pamanuro katikismo king high school, may balik ito. Itang birth control, lekodo, Freemasonry, banjo. Bandang taloy, tatanggap pero tuloy subsidying kay. Den pari iba't king gobyerno. Kasi mo munang dili, leko ra nga ning sabla ka rin eh. Makanan laragong, I'm sure, dakal may nga depresa pari ka nito. Makanan na kayang kinabi eh. O neng katoliko, kukutang ita eh. God is always generous. Wow. God provides. At the right time. Mhm. Kay, pati itang taxation Tita. exempted lang. Ba! Wagas siya, wagas. May nawa na kayo, tita, king wagas-wagas eh. Karinig nga anak. So, Sabi natin po, Pius XI, in Italy has been given back to God and God to Italy. So, pero kaya, Mussolini, 1932, after 3 years pa si Bayo, public reconciled kang kay Pope Pius XI. Itong 1929, public itang pamag-reconcile ni King Pope. Kumbaga, sinikreto niya yung Pope. ganon. Oo. Para, Nag-public kaya mo, reconciliation, 1932 pa. Biro mo nga ita. 1925 yung So, in effect, Kaluwat. effect na nitang decree ng kay Pope Pius XI kay 7 years na. Perfect. Anapin. kaluwat. So, ita mo pala, kailangan medyo manupaya ta pa. Ano karakaldeng mag-text eh? Makarelate lang naman. Bala mo itang muna tamong texter. Bala mo po kayong Pilipinas, sana nining metong, shh, quiet ka na. Pero dati, celebrate tayo ito, December 11. Pero intang 1969, kang Pope Paul The the Sixth, blessed niya yan, Mhm. kaya ne, minug ne. Kebit ne, end of the liturgical year. I think, napon maging question niya yan eh. Agyang Sara kukutang ni. Ot po milipat na kasi kanita, in Christ the King is always on the last Sunday of October. O ba't milipat ya? Kasi bala mo mas dininan dahil importansya. It is always the end of the liturgical year. Towards the end. Last Sunday na ning Uling liturgical lulubyak yung, kung minsan lulubyak yung, end of October na year. Opo. Ditak niya ang diferensya siguro. Kaya, Opo. Tsaka ita kasing detang readings tamo na At saka tita, inggewa napin, yan pamupus, bayo yung manumpisa ing Nag-umpisa, Advent. at may bite na naman. Uling, as a child. binya niya naman yung title, Our Lord Jesus Christ, King of the Universe. Wow. O, talaga naman. Kumbaga itang kwento na may buo na yan. Yes. Ay, beautiful. So, agyang makanano tayang lawen, kasanting nanining kapiesta na ini. Sana keng Domingo, tumaguntamungan po. Kaya yan, very important feast. Greet tala pa, bayo tamo mamupus tita. Greet kay Father Bong Feliciano, medyo manguluyang yan ha, titext na ako kabang balo na. Sabi ko kasi, Among, tuki kayo po king radyo. Ay, not now na, kasi busy lang. Busy lang. Yan. Mag-print pa mo kanyan ng nano-nano, kung ano rin program, mag-print yung IDs, kaya ba't dening aliwang parish priests mo naman, yamong Homer, yamong Nick, Father J, Father Norman, Father Eric,
lumakadla naman kanu kasi ngayon ito po distribute them programs. Oo. Pangasipag magobra king Vineyard of the Lord. Yes. Agkatnan ko po, kitang mag-attend kita po sa solemnidad ng Kristo ngari. Tapong alas 4 ning gapanapon atin pong Holy Hour, tapong alas 5 ning gapanapon, tukiya po kantay tang Santa Misa. Ken pong Domingo ne po, November 20 po, 2016, kita pong Villa del Sol. Kita pong malwala sa bakanting gabon ken Villa del Sol, Karinya po. Ing mag-host po ing Vicariate of Christ the King. Yan. See you there po. See you! Ngayon po, may arining kay kaming oras at kaning kay katamong kwento, tita. Ariyan tayo po yung kay katamong episode, King Panalangin. King lagyo ng igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa, miras na naman po ing oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami kaniting pigkalub mong pamikatagon, ami sabi-sabi, ipapagkwento at miragdagabelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan, at yu karing karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngening. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ding pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalumusan na karelay, maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo king nanong mangkapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela yung kaya kang lugod at lunos. Iyapag mi ngan kaya iti king lagyo ng Yesu Kristong kaya kaming Ginoo. Mag-ari kayabe mo at ning banal Espiritu. Manggaman king alangangga. Amen. Birhen de los Remedios. Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. King lagyo ng igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal po salamat king pamanantabe. Ini po surely God bless you and keep you. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Right FM, ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nga ning aldo ngay ni. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumahati. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan.
ng Diyos sa ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.